Salam alaikum. في l'exercice d'aujourd'hui on va appliquer هذيك la fameuse démarche اللي كنا هضرنا عليها من قبل، هي فاش كتبقى ترجع للور marche en arrière. On appliquera pour montrer هاد l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc كاينه une autre méthode، يعني هنا غنستعملو لا ريكورونس. الا بغينا نستعملو لا ريكورونس كنوتيلي واحد البولينوم اللي هو بوزيتيف، هاد البولينوم هذا. هذيك الديمارش زوينه، ولكن انا علاش اخترت لا ريكورونس جوست باش نابليكيو هاد لا تكنيك اللي هضرنا عليها من قبل. Donc soit n de n étoiles et les x, y, y, ce sont des nombres positifs. Donc on va montrer que sigma i variant de 1 jusqu'à n dièle x i fois y i est inférieur ou égal à la racine dièle sigma de i variant de 1 jusqu'à n dièle x i au carré fois la racine dièle sigma de i variant de 1 jusqu'à n dièle y i au carré. كنلاحظ عندنا عندي لا racine بعدا و la racine pose une difficulté. Donc et puisque les deux quantités sont positives, il suffit de montrer, donc pour montrer celle-là, il suffit de montrer هذه au carré inférieur ou égal. Donc là voilà هذه au carré غيمشي هاد la racine. يعني il suffit de montrer هذه. Ils sont équivalents, les deux ils sont équivalents. Donc nous, par récurrence, on va montrer هذه il est équivalente à celle-là. فاش تحصل على هذه يمكن لك تدخل بلا غاسين، تدخل بلا غاسين دو كونتيتي بوزيتيف. دونك غيمشي هاد لا تعطيك بالغابس اللي هذه هي نفسها بوزيتيف، دونك غيمشيو هادو تعطيك هاد سون لي دو كونتيتي سون بوزيتيف. دونك نو on va montrer هاد اللي قلنا اللي ما فيهاش لي غاسين. Alors initialisation. Initialisation soit n, donc de n étoiles. Alors pour n est égal à 1, on a sigma من i variant de 1 jusqu'à 1 نحبس في 1 ديال x i fois y i. Le tout au carré est égal à x1 fois y1, le tout au carré. Et sigma i au carré fois sigma de y i au carré. Allez, aussi il est égal à x1 au carré fois y1 au carré. C'est-à-dire le tout au carré, il est inférieur ou égal donc la propriété est vraie. Donc on passe à la deuxième étape, la récurrence. Alors soit n et les x, ce sont des nombres positifs. Alors, hypothèse de récurrence. Alors, soit un n de n étoiles, on va fixer واحد n de n étoiles fixé
supposons que on suppose que عندنا هاد la propriété sigma ديال xi fois yi le taux au carré elle est inférieur ou égal sigma et montrons que donc أنا خصني نحبس في n plus 1 le taux au carré il est inférieur ou égal jusqu'à n plus 1 yi au carré. Alors là باش أنا أبليكيو هاد لا ديمارش لا فاموز ديمارش دونك غنشر هادي بعدا ونشوف شنو غتعطيني يعني باش نشرها راه كنكون عارف لي زيتاب ديال لا ريكورونس يعني خصني نخرج هادي جوسكا ان نخرج هاد ليكسبريسيون هادي نبين هاد ليكسبريسيون جوسكا ان يعني هادي دابا هادشي اللي غندير انا في البغويون بيان سور باش نعرف ليطاب اللي غنطلق منها دونك هادي غنشرها نخرج منها دونك من اي الان دو ان جوسكا ان اكس اي فوا نشوف يكفيني المكان عرفت يكفيني ولا ما يكفينيش انا نقدر نبدا من صفحه جديده باش يكفيني المكان دونك هادي قلنا jusqu'à n plus 1 le taux au carré est inférieur ou égal fois هذيك au carré. دونك غنشر هذه قلنا باش نستعمل ليبوتيز دو ريكورونس خصني نكتبها على هاد الشكل هادي نحبس في ان ديال اكس اي فوا اي اي يعني نخرج لو ديغني تيرم هو اكس ان بلس 1 فوا اي ان بلس 1 هادشي راه كامل او كاري هنا ديفلوبيت هادي هادي نبين انها انفيريور ايكال هادي كذلك نحبس في ان في اكس اي هادي او كاري دونك نخرج لو ديغني تيرم اللي هو اكس ان بلس 1 دونك غيكون او كاري بيان سور مضروبة هذه كذلك y au carré plus le dernier terme فيها اللي هو yn plus 1 au carré صافي دابا كان نبقى نديفلوبي لان كيوقعوا دي سامبليفيكاسيون et ainsi de suite دابا هادي الا نشرت هاد ليدونتيتي روماركابل غتعطيني xi fois yi هادي au carré دونك من i allant de 1 jusqu'à n le taux au carré مزيان هادي راه ديجا عندنا في غتكون عندي في ليبوتيز دو ريكورونس ها هي ليبوتيز دو ريكورونس قلنا نبينو هادي او كاري هاد لاغاسين ما غيكونش ما بغاش نكتب ليه هادي او كاري ما بغاش نكتب بلوس هادي au carré xn plus 1 fois yn plus 1 le taux au carré
plus, je développe juste l'identité remarquable, plus 2 fois xn plus 1 fois yn plus 1 fois هذا خديته هو a وهذا b. ها a au carré، ها b au carré، ها 2 a في b، هذا a هذا b. xi yi bino qu'elle est inférieure ou égale à quoi? Je développe cette expression là aussi, donc هذا في هذا، donc ça va me donner xi au carré fois sigma ديال yi au carré plus هذا في هذا plus n plus 1 au carré، هذا au carré fois هاد sigma x i au carré. بغيت ندخلها لداخل ندخلها، بغيت نخرجها نخرجها. هذا y n plus 1 n'est pas lié à le variable i. الآن نصر هذا في هذا، دونك يعطيني x n plus 1 au carré fois sigma ديال y i au carré. دابا هذا في هذا plus xn plus 1 au carré fois yn plus 1 au carré. دابا كنشوف واش يمكن لي نستنتج، اش يمكن لي نوظف. جو بو utiliser هادي عندي ديجا في ليبوتيز دو ريكورونس. افترضت ان هادي d'après ليبوتيز دو ريكورونس افترضت ان هادي صغيرة من هادي، دونك هادي ما طرحليش مشكلة. عندي اوسي واحد ليكسبرسيون لي ايغال هادي، هادي ماشي مشكل، يعني غنضيفها. اشنو كيبقى لي انا اللي نبين؟ كيبقى لي واحد الحاجه اللي خصني نبين، هي ان هذه لا كونتيتي انفيريور à celle-là. انا راه كاينه بلس ياك، انا انفيريور à celle-là. يعني qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais étudier le signe، يعني je ferai la différence هاد l'expression envers moins celle-là. Je vais essayer d'obtenir une expression positive. il faut étudier le signe ديال نبين ان هذه كبر او تساوي هذه. فاش نبين هذه اكبر او تساوي هذه، donc je pourrais dire donc on a cette expression inférieure ou égale à celle-là, et d'après l'hypothèse de récurrence on a هذه inférieure ou égale à celle-là. هذه اللي بغا démontrer. من بعد je peux ajouter la même quantité هذه وهذه صافي، غنحصل على هاد غنحصل على هاد ليدونتيتي روماركابل هادي انفيريور ديال celle-là. c'est-à-dire enfin هي هادي. d'où donc on aurait donc pour تتان de n étoile هاد l'inégalité de Cauchy-Schwarz اللي ما فيهاش لا غاسين، بعد ندخل بلا غاسين. دونك هذه هي لا ديمارش. الوغ قلنا غنبينو on va étudier le signe ديال هادي. alors on a donc هذه إلا جبتها لهاد الجهة غتكون يعني on va montrer que l'étudier on a yn plus yn plus 1 au carré fois x i au carré plus xn plus 1 au carré fois yi au carré moins qu'on a moins هادي moins 2 هادي راه donc moins xn plus 1 fois yn plus 1 sigma من i allant de 1 jusqu'à n ديال xi fois yi. donc حنا كنعرفوا les propriétés de يعني خصني نبين نلقى هادي supérieure égale à 0 ياك.
يعني هادي كنعرفو لي بروبريتي ديال هاد لي سوم. دونك هادي y n بلس ان ما عندهاش علاقة بهاد الفاريابل اي، دونك يمكن لي ندخلها، يعني يمكن نكتبها داخل 1 جوسكا n ديال x i فوا y n بلس ان. هادي او كاري، بغيت ندخلهم كلشي او كاري ماشي مشكل، بلس هادي كذلك دونك هادي x n نخليها هادي y i au carré fois xn plus 1 au carré. Moins 2 fois, donc هذه xi fois yi fois xn plus 1 fois yn plus 1 من i allant de 1 jusqu'à n est égal هاد l'expression هادي انا كنحسبها لهادي. دابا هادو يمكن لي نجمعهم كاملين داخل واحد السيغما باش تبان لي دونتيتي غوماركابل. كاين اللي تبان من هاد ليطاب هادي، كاين اللي المهم فاش تجمع كلشي لان كاملين بادين من اي فاريون دو 1 جوسكا ان يمكن لك تدخلهم. هادو اللي ما تدخلهمش اللي فيهم البرودوي، هادي ما تدخلهمش في سيغما. هذا ممكن هذا المجموع، هذا ممكن لك تدخل هاد المجامع كاملين في ان سول سوم. دونك من اي الون دو 1 جوسكا ان، دونك غيكون عندي هنا اكس اي ان بلس ان. هادي او كاري وهادي او كاري يمكن لي نكتبهم باغ اكزومبل لو تو او كاري ماشي مشكل. هادي كذلك بلس هادي، دونك غتكون عندي اي بلس اكس ان بلس ان لو تو او كاري موان دو. دابا هادو الضرب تبادل ياك، لا ملتيبليكاسيون اي كوميتاتيف. يمكن لي نكتب اكس اي مضروبة في y n بلس ان، y n بلس ان مضروبة في y e مضروبة في x n بلس ان. بحال قلت هذا هو a، هذا هو b، وهذه 2 a في b، 2 a في b. دونك هذه سي اون ايدونتيتي غوماركابل، سيغما ديال x i yn plus 1 moins yi fois xn plus 1 le tout au carré. هذه سيغما من allant de 1 jusqu'à n، هذه supérieur égal à 0. دونك هاد لاكو، دونك هذه هي ليطاب اللي غنطلق منها. قلنا هذه supérieur égal à 0، دونك غادي تنشرها غتعطيك هذه، غترجعهم لهنايا، غيكون عندك غير هادو اللي بالخضر. دونك غترجع هادي لهادي، غتكون هي هادي بوحدها سيلا انفيريور ايكال ا سيلا. اي قلنا دونك فاش غتوصل هادي قلنا غادي تعاود دير دي زيتاب ديمارش عكسية، كتبقى ترجع للور. هادي هي الديمارش. ها انت نصرتي هادي، دونك هادي سوبيريور ايكال زيرو، ها انت رجعتي هادي لهاد الجهة ياك بقاو لك هادو. غتقول إذا بخي ليبوتيز دو ريكورونس قلنا هاد اكسبرسيون لو بلو انفيريور ا سيكيل لا. دونك هادي غتزيدها كل وحدة تزيدها للطرف تاعها صافي. دونك وغادي اجوتي هاد لا ميم كونتيتي لي دو مومبر ديال لينيغاليتي صافي. انت تو فوا طومبي في هادي، هذه وحده تعطيك هاد لي دونتيتي روماركابل والاخرى تعطيك هذه. دونك سيتادير تعاود تدخل هذه هنا، دونك دير دي زيتاب عكسيه صافي غتحصل على هذه. دونك دو قلنا دونك سيغما من اي الون دو 1 جوسكا ان بلس 1 ديال اكس اي فوا y au carré inférieur égal à سيغما من اي فاريون 1 جوسكا ان بلس 1 ديال اكس اي au carré فوا هاد سيغما فاريون دو
pour i variant de a jusqu'à n plus 1 fois y au carré. D'où donc l'hérédité. D'où pour tout n de n étoiles, on a au carré. Et par suite, parce que les sont équivalentes, elle est équivalente à celle-là, on a donc et ainsi s'achève la démonstration de la première inégalité. بالنسبة لهاد l'inégalité de Holder-Minkowski حتى هي غنستعملو فيها هاد لا ديمارش ديال اون اريير. هادي غنديروها brièvement راه تبان لكم. Première chose que je remarque ان في هاد الكوتي ديال l'inégalité عندي هنا كيفاش نستنتج هادي بيان سور من هادي حتى هادي كاين سير كيستيون اللي كاين قبل منها. دونك هادي فيها لا سوم وهادي البرودوي دي شكون هي اللي كتجمع لي بين شي حاجه كتجمع لي ما بين لا سوم برودوي هي باغ اكزومبل الا كانت عندي شي ايدونتيتي روماركابل بحال a بلس b او كاري راه كتساوي لنا a او كاري بلس b او كاري بلس 2 ab. دونك غيكون عندي لا سوم و لو برودوي هذه هي. وثانيا شكون اللي كيزيد ياكد لي نخدم نرفع كلشي او كاري هي عندي هنا حتى هنا كذلك لا غاسين يعني خصني نحاول نتخلص من هاد لا غاسين هذا. دونك montrer celle-là aussi il revient à montrer هادي il revient à montrer juste هاد sigma ديال xi plus yi au carré qu'il est inférieur ou égal à sigma ديال xi au carré plus sigma ديال yi au carré. Donc bien sûr jusqu'à n. دونك هذه هي اللي نحاولوا نو ديزولي يعني هذه خصني راه ايدونتيتي روماركابل الا كنت غنشرها يعني خص هذه او كاري يعني خصني نشرها. ما بقاليش المكان وبقيت كنزل بشويه. دونك قلنا pour montrer celle-là il suffit de montrer que هاد لي xi plus yi دونك الا رفعتها او كاري غيمشي هذاك لا غاسين هذه بيان سور او كاري كي لي انفيريور او ايغال هذه رفعتها او كاري دونك غتعطيني هاد اكسبرسيون. انا غنزرب شويه هذه اكس اي او كاري دونك لا غاسين مع او كاري غيمشي هاد لا غاسين غيمشي لا غاسين ما يبقاش هادي لا ميم شوز. الا رفعتها او كاري هذا ا هذا هو بي عندي الا رفعته او كاري دونك غيمشي لا غاسين غتبقى عندي فقط سيغما من اي الون دو 1 جوسكا ان ديال اي او كاري دونك بلوس 2 تبقى عندي 2 fois xi au carré la racine la puissance 1 demi fois هذه لا غاسين. دابا نشر هذه ونشوفو نشر هذه ونشوفو شنو غتعطي. هذه الا نشرتها هي سيغما ديال اكس اي او كاري بلس نابليك لا ميم ديمارش باش نعرفو منين ننطلقو. هذا ما نتعطلش فيها راه باغي تبان لكم بصراحه بلس اي او كاري بلس 2 اكس اي فوا اي نبينو كي لي انفيريور ايكال هاد لا كونتيتي دونك باش ما نعاودش نكتبها. دونك دابا لا فرقت عليهم لي سيغما فرق هاد لي سيغما كل وحده نكتبها دونك هادي اكس اي او كاري بلس سيغما ديال اي او كاري. علاش فرقتهم؟ لان لاحظت ها هي عندي هاد سيغما هادي او كاري هادي اي او كاري عندي هنا وهنا يعني يمكن لي نسامبليفي بهم
بلس 2 هذا سيجما ديال 2 اكس اي فوا ايكغيك اي. دونك هاد لو دو جو بو لو فيغ سورتير. نبينو بلي انفيريور او ايكال، جي ديفلوبي سلا، قلنا هادي هي la racine 1 demi fois y i. دونك تا هادي راسين انا نكتب تاع جوج مرات هدا. دونك قلنا هادو راه كاينين في هاد الطرفين هادو. عندي هنا وهنايا، يعني منين خصني ننطلق؟ انا خصني ننطلق من هادي، بويسك عندي هنا لو دو، هاد لو دو يعني بحال ما عنديش نفترض ما عنديش هادي وهادي دو. دونك لي شوز كو جو بو سامبليفي، يعني خصني نبين ان هادي ننطلق من هادي انفيريور اكال سيلا، وهذه هي اللي عندي في لينيغاليتي دو كوشي سواريز، هذه هي اللي باينه في لا كيسيون الاولى. دونك جو كومونس بار سيلا، هاد الديرنيير ايتاب هي نبدا بها. دونك اون ا دابخي لينيغاليتي دو كوشي سواريز هذه inférieur ou égal à celle-là. Donc je multiplie par 2, je vais obtenir celle-là. Et après je vais ajouter la même quantité les deux côtés. Donc enfin j'obtiens هذه هنا identité remarquable. وهنايا هذه حتى هي، هذا راه ال او كاري حتى هي identité remarquable. ومن بعد ندخل بلا غاسين، غندخل بلا غاسين. دونك غندخل بلا غاسين على هادي، ندخل بلا غاسين على هادي اللي هي او كاري. هادي سيت اون اكسبرسيون اللي هي كلها او كاري، غتدخل عليها بلا غاسين كيمشي لو كاري مع لا غاسين وكتبقى لك هي دونك دو لو ريزولطا دوموندي. دونك ميرسي بور فوتر اتونسيون، الى بروشين. حاولوا تعاودوهم باش ترسخ لكم هاد الفكره.